अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 28 तक का टेस्ट है, और ये टेस्ट उसी तरह होगा जिस तरह 13 क्लासें मुकम्मल होने पर आपने अपना टेस्ट लिया था। और क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह 28 क्लासें मुकम्मल हो चुकी हैं, तो एक मरतबा आप फिर अपना टेस्ट ले लीजिए ताकि आपको मालूम हो कि आपने 28 क्लासों में तजवीद के जो कवायद पढ़े उनमें से कितने कवायद आपको याद हैं। इस टेस्ट में टोटल 25 सवालात पूछे जाएंगे। अगर आप उनमें से 23 सवालों के दुरुस्त जवाब देते हैं तो इसका मतलब होगा कि आपने 28 क्लासों में जो कवायद पढ़े वो कवायद आपको याद हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज आप 8 से 10 सवालों के जवाब नहीं दे सके तो फिर आप ये कर लीजिएगा कि सवालात और जवाबात वाली जो लिस्ट आपको सेंड की गई थी, अगर आप उस लिस्ट में से रोजाना 2 से 3 सवालों के जवाब याद करते रहेंगे तो क्लास नंबर 41 से जब कुरान पाक का सबक शुरू करना है तो कुरान पाक का सबक शुरू करने से पहले पहले तजवीद के तमाम कवायद आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर देखें लिखा है 1, इसका मतलब है सवाल नंबर 1। इसके सामने ये सवाल लिखा है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल पूछने के बाद इतनी देर तक खामोश रहूंगा जितनी देर में सवाल का जवाब दिया जा सकता है। जितनी देर में सवाल का जवाब दिया जा सकता है उतनी देर तक खामोश रहने के बाद जो सवाल पूछा गया होगा वो और उस सवाल का जवाब दोनों में आपको दिखाऊंगा। तो जो जवाब आपने दिया होगा वो और जो जवाब यहाँ से आपको दिखाया जाएगा, आप देख लीजिएगा कि अगर आपका जवाब और ये जवाब दोनों एक जैसे हुए तो इसका मतलब होगा कि आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन अगर आपका जवाब कुछ और हुआ और यहाँ से जो जवाब दिखाया जाए वो जवाब कुछ और हुआ तो इसका मतलब होगा कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पर देखें, यह है सवाल नंबर 1। अब ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 1, खड़ी हरकत को किस तरह पढ़ते हैं? यहाँ पर सवाल लिखा है और ये इसका जवाब लिखा है। सवाल नंबर 2, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में क्या होता है? यहाँ पर सवाल और ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 3, जिस हर्फ पर जज्म हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर सवाल और ये उसका जवाब है। सवाल नंबर 4, नून साकिन और तनवीन के कितने और कौन कौन से कायदे हैं? यहाँ पर सवाल लिखा है और ये इसका जवाब लिखा हुआ है। सवाल नंबर 5, इदगाम किसे कहते हैं? यहाँ पर सवाल लिखा है और ये उसका जवाब लिखा है। सवाल नंबर 6, वक्फ के क्या माना है? यहाँ पर सवाल और यहाँ पर उसका जवाब लिखा है। सवाल नंबर 7, अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर हों तो उन्हें वक्फ में क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर सवाल लिखा है और ये उसका जवाब लिखा है। सवाल नंबर 8, अगर किसी लफ्ज़ का आखिरी हर्फ गोल ता हो तो वक्फ में गोल ता को किस तरह पढ़ेंगे?
یہاں پر سوال لکھا ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 9، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں کس طرح پڑھے جاتے ہیں؟ یہاں پر سوال اور یہ اس کا جواب۔ سوال نمبر 10، اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر تشدید ہو تو وقف کی حالت میں اسے کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر سوال اور یہ اس کا جواب۔ سوال نمبر 11، حروف قلقلہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ یہاں پر سوال اور یہ اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 12، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ جو سوال پوچھا گیا وہ یہاں پر لکھا ہے اور اس کا جواب یہاں پر لکھا ہے۔ سوال نمبر 13، مد متصل کب ہوگا اور مد متصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ یہاں پر سوال لکھا ہے اور یہ اس کا جواب لکھا ہے۔ سوال نمبر 14، مد منفصل کب ہوگا اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ یہاں پر سوال اور یہ اس کا جواب لکھا ہے۔ سوال نمبر 15، مد لازم کب ہوگا اور مد لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جو سوال پوچھا گیا وہ یہ اور اس کا جواب یہاں پر۔ سوال نمبر 16، کیا الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے یا متحرک؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب۔ سوال نمبر 17، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف کو کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب۔ سوال نمبر 18، عربی زبان کے کتنے الفاظ ساکن حرف سے شروع ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے اس کا جواب۔ سوال نمبر 19، زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب۔ سوال نمبر 20، حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ سوال اور یہ جواب۔
سوال نمبر 21، ساکن حرف کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یہ سوال اور یہ جواب۔ سوال نمبر 22، حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے؟ یہ سوال اور یہ جواب۔ سوال نمبر 23، واو لین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب۔ سوال نمبر 24، جس حرف پر تشدید ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر سوال اور یہاں پر اس کا جواب۔ سوال نمبر 25، تنوین کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے سوال اور یہ ہے جواب۔ الحمدللہ ٹیسٹ مکمل ہو چکا۔ ٹیسٹ کے نتیجے میں جو بھی رزلٹ آپ کے سامنے تیار ہو کر آیا، اگر آپ اس کے بارے میں بتانا چاہیں تو واٹس ایپ پر میسج کر کے بتا دیجیے گا کہ آپ نے کتنے سوالوں کے درست جوابات دیے۔